बर्तमान आम अच्छु जहाँ आली रे अच्छु आलीर जो समवाय बैंक रही कटक समवाय बैंक रही से कटक समवाय बैंक रे जहाँ 500 रु ऊर्ध्व लोक बर्तमान आमरण अनशन चलाई जहाँ बैंक सामने से बसी से अभियोग रही जहाँ साधारण जदि लोक मैंने शुणे से बैंक रे केबे हेले ऋण नबाक आसबे ना जनक ना चारि चारिटी आकाउंट रही जो आकाउंट होल्डर जी से जानी नाहंती तांको नारू लोन उठी जाइछि जेतेबेले सेमाने आसी अभियोग करूचंती आसी बैंक रे अभियोग करूचंती सेमाने कहूचंती सेटा मिस्टेक रे होई जाइछि एमिति किछि अभियोग सेमाने करूचंती जहाँ साधारण रे जो राज्य सरकार को टंका को लुटी चलीछंती जो दलार माने एठी रहिचंती जो दलार माने जो राजनेता माने एठी रहिचंती सेमाने संपूर्ण भाबे राज्य सरकार जो टंका जहाँ चाषी मारण नीति चाषी मानंकु जो भली से माने व्यवहार करुछंती आज जो आली ब्लॉक रही से संपूर्ण माने जो चाषी माने रही समस्ते वर्तमान आंदोलन रे बसिचंती जो भली से माने तथ्य दउचंती जो तथ्य आम हाथ रे लागिची आपण भी देखिले आश्चर्य हेबे जणे बेंगलोर रे रहिचंती किंतु तांको नारे लोन सी चाष करुचंती कि न करुचंती सेटा अलग कथा किंतु तांको नारे लोन जो माने बिल्कुल किछि जानी नाहंती तांकर डॉक्यूमेंट किभली आसी पहुँचुची बैंक रे किभली तांकर विड्रॉल किभली होउची वर्तमान जहाँ प्रश्न एबे वर्तमान आम पचारि बुझिबा सेमानंकर जो मत कौन आ केते दिन ये आंदोलन चलिबो आपणकर आज जो धारणा कौन पे एक्चुअली आम 2 वर्ष ला गोटे सोसाइटी आम जो जुआणा आम घर जुआणा सोसाइटी अंडर मेम्बर अच्छु 2 वर्ष डिफंक्शन हो पड़ी किसी काम धंदा होनी बारंबार आ विषय कंप्लेन वर्ष 2 वर्ष ला समस्त दे सारी एआर डीआर कलेक्टर माने आईआईसी को जो करप्शन होता आईआईसी कहीचु प्लस आप सीओ को भी कहीचु किसी कार्यानुष्ठान होनी ओल्टी लोक ना ऋण होती खाली कागज पर ऋण हो ना ऋण गड़ुचे आम पैसा पाऊनु मझे ऋण हो रिभर्स करके नहीं गले डीआरसीएस चिठी हिसाब से मझे किसी फाइनान्स है 2 वर्ष ला फाइनान्स होना कंप्लेन कलापर से तार डीआरसीएस किसी चिठी हिसाब से गोविंदपुर सोसाइटी अंडर में आमर किसी फाइनान्स है 132 जन फाइनान्स है किसी लोक पीसी बाबद से तार पैसा उठे मैनेजर तार नहीं गला 14 लाख पाखापाखि आ रिमेनिंग पैसा से तार डेबिट करदेला रॉन्गली पोस्टेड करके डेबिट करदेला ऋणटा को से कौन अकाउंट को आपनकर पैसा जाउनी अकाउंट को पैसा जाउची अकाउंट को डेबिट भी क्रेडिट होउची ऑटोमेटिक डेबिट भी होउची रॉन्गली पोस्टेड ना डेबिट कर दोची से कौन पाठ पढ़ के भगवान जानती मैनेजर हेची आपनकर क्रेडिट भाउचर बा डेबिट भाउचर से कौन आपन तो दस्खत करथुए ना से मनमुखी भाव रे कर दोछन हम अकाउंट को पैसा चढ़िला पर पैसा डेबिट कर दोछन बिना ऑथराइजेशन रे केमिति आपनकर चेक माने देइथिबे ता दस्खत बिना दस्खत रे बिना चेक रे सर एटी डेबिट होउची बिना चेक रे मु आरबीआई रे कंप्लेन कला पर पेनाल्टी 3 लाख टका मते देइछंती एमती बिना अनऑथराइज डेबिट पर आरबीआई कंप्लेन पर 3 लाख टका मते कंप्लेन कंपेंसेशन देइछंती तने भाबंतु केमिति डेबिट करछंती तम तो टोटल एठी उडे जालियाती टोटल 300 कोटी टका आउटस्टैंडिंग 300 कोटी टका आउटस्टैंडिंग 200 कोटी टका बिना कागज पत्र रे डेबिट हेथिबो 200 कोटी टका पाखा पाखि त सब बैंक नियम होउची डेबिट भाउचर क्रेडिट भाउचर हेले आकर ये कटक कोऑपरेटिव बैंक किछि आरबीआई रो रूल रेगुलेशन नियम बळी रो ऊपर तांकर स्टेट अलग किछि नियम तांक पे स्पेशल बोधे आस्ति होदे नहीं जिल्ला रे अन्य बैंक रे तो क्रेडिट डेबिट रे मन नउचंदी से माने एठी आली बैंक रे काई तारो मु बचिले आपन को प्रमाण देखाई दोची बिना चेक रे उठुची डेबिट भाउचर को बिना चेक निज चना रे जो चेक इशू हेची से चेक छडा अलगा चेक ना डेबिट हेची बिना सिग्नेचर से आरबीआई रे कंप्लेन देला पर 3 लाख टका कंपेंसेशन देइछन आपनकर कोन ए धारणा के माने आंदोलन जारी रहिबो सेटा अनिर्दिष्ट काल पे रहिबो जे पर्यंत तांगर ऊपर अथॉरिटी आसी हमकु क्लारिफिकेशन न देबे को ग्राउंड रो 132 टा पैसा रिवर्स ला जो लोक ऋण होईची से माने पैसा काहे की तांकु पैसा दिया जाउ नाही एटा को सोसाइटी रही एटा जुआणा सोसाइटी आम सब सोसाइटी आसु आम सोसाइटी जो प्रॉब्लम सब सोसाइटी सही प्रॉब्लम लोक ना ऋण होउची लोक ऋण पाउना दलाल को अकाउंट डिपोट होउची दलाल लाख टका लोन लाड़ को 30 टका दिया होउची नाइ मु ए सोसाइटी रे आम फैमिली रे 3 जन को ना रे 3,20,000 टंका रे घोटाला आइची सेति पई मु जानि नथिली आ जो 3 जन को ना रे हेची आमे टोटाली जानि न किए कला काई करची डॉक्यूमेंट आमे देइनु बिना डॉक्यूमेंट रे
ଲୋନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ହେଇଛି ଖାସ୍ କରିକି 90,000 ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆସି ଚେକ୍ କଲି 90,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ତାପରେ ବାପା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ କି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ କୃଷି ଋଣ କର, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଠିକ୍ ଅଛି, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାପା ନାଁରେ 90,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ କେମିତି ହେଲା? ଏମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ? ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ଲୋନ୍ ବିଲକୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫି ମରା ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ଫି ମରା ହେଇକି ୱିଡ୍ର ହେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଗାଁରେ ଯିଏ ପେପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ମଳ ଦାସ, ତା ନାଁ ପଡ଼ିଛି 50,000 ଟଙ୍କା, ତା ଦେହରେ ସିଏ ୱିଡ୍ର କରିଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଭାଇ ଏ ପଇସା ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାହିଁକି ମାନେ ୱିଡ୍ର କରିଛ? ନା ହେଉଛି ମୋତେ କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ସିଏ ଆଉ ମାନେ ବିବରଣୀ କିଛି ନଦେ, ନା ତୁମେ ପାର୍ଟି କର ନା ତୁମ ପଇସା ପାଇବ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୋ ଭାଇର କରିଥିଲା, ସେ ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର। ତାପରେ ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେବେ ବୋଲି ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କତିକି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ କି ସିଏ ଦେବ, ମୋର ଏଥିରେ ରୋଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଉଠେଇଛି। ମୋ କହିବା ତୋତେ ପରମିସନ୍ ଦେଲା କିଏ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ମୋ ବାପା ବିନା ମାନେ ଅଜଣାତରେ ଲୋନ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଏଇଆ ପଇସା ବାପାଙ୍କର ହେଲା ପରେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ 10,000 12,000 ଦେଇକିନି ଆଜିକାଲି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁରେ 90,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଫର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ କାହିଁ ନେଲେନି? ଆଇନରେ ଆଳି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ FIR ଦେଇଛି କି ଆଳି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସିଧା କଥା କହିଲେ କି ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସିଧା ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେଲେ। କହିଲେ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତେଣୁ କରିକିନି ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏକାଥରକରେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଏଜେନ୍ସିକି ଦେବୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି କନକ ସେଠି, ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ସୋସାଇଟିର ଆପଣ? ସଂସିଧା ପଞ୍ଚାୟତ। ସଂସିଧା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଖରା ଗରମରେ ବସିକି ଉପାସ ବେକେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଉନି। ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ବିଭୁ ଭୂୟାଁ ଟୋଟାଲ୍ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି, ନିରଞ୍ଜନା ବି ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ଆଜିକାଲି କହୁଛି ଆସୁଛୁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ହଁ କରିଛୁ, ଥାନାବାଲା ବି 2 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖରା ଗରମରେ ଖାଇକି ଯାଇଛୁ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଥାନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦେଲେନି? ଦେଇଥିନୁ, ଆମକୁ 15 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ଦେଲାନି। 15 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ଥାନାରେ ପଚାରିଲେନି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ କାହିଁକି 15 ଟଙ୍କା ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଗଲା ତ ନାଁରେ ଆସିବୁ ଲୋନ୍ ବୋଲି ତ ସାଂକ୍ସନ୍ ଆସିନୁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଦସ୍ତଖତ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି? ହଁ, ଆମର ବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ଟଙ୍କା ଚଢ଼ିଛି? ଟଙ୍କା ଚଢ଼ିଛି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା। ଡିଁପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଘୋଟାଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀ ଜାଣିପାରୁନି ତା ଲୋନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋନ୍ ଉଠି ଯାଉଛି। ଯେତେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଅ। এটা তো টোটাল মানে জালিয়াতি মানে ঘোটালা রাজ চালছে এতে বিনা দস্খতরে বিনা চাষীর বেনিফিসিয়ারি বিনা বেনিফিসিয়ারি দ্বারা বিনা দস্খতরে টঙ্কা তো উইড্র হই পারিব নাই, ডেবিট ক্রেডিট হই পারিব না। হচ্ছে স্যার এটি বা ঘোটালা, এটা ব্যাংক নয়, এটা ঘোটালা গোটে ঘর, দুর্নীতির গোটে আখড়া। এটা আপনার হল কেউ সোসাইটি? ডিঁপাল সোসাইটি। সোসাইটি সে কেতে টঙ্কার মানে কেতে বর্ষ ধরি এটা দুর্নীতি? এটা তো বিগত আজ 20 বর্ষ ধরে চালছে। এটা যেতে যেতে আমি প্রতিবাদ কলা রাস্তা গলাকে বলল সেটা নুচুছেন, বাপ থালা পুଅ পুଣି ହେଇଛି। সোসাইটিকে যে চলুলা বাপ থালা, ଏବେ পুଅ ହେଇଛି। পুଅ ବି ସେ ଘୋଟାଲା ମାଷ୍ଟର শুরু করছে। সেন্ট্রাল কোঅপরেটিভ ব্যাংক ଆପଣ କଟକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? କଟକୁ ଆପଣ 3-4 ଥର ହଁ ସମ୍ମତି ଜଣା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତ? ସେ କିଛି ମତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ହେବ ସବୁ 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 ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସୁଧୁରି ଯିବ।